समापते तांकू दान तू मागिबू ए मुंड को रख आखे बोली न बोलीबू नारद जाई सुभद्रा को कहले आज गंगा नदी रे बारुणी स्नान तू स्नान से कहला प्रभु कहीं आज तो बारुणी स्नान नहीं ना द्रौपदी जाई ना युधिष्ठिर जाई ना मो देढ़शुर मैंने जाई ना स्वामी जाई ना कहीं जाई ना आम राज्यर भी कहीं जाई ना समस्ते स्नान करी पळि तू आगे एकुटिया अछि जा समस्ते स्नान करी पळि आसिले आ मु एकुटिया केमिति जीवी जातु मो पाखरे थिबि किछि भय ना जालो जियो जा नारद कहले तू भय करिया दरकार नहीं मु जाउछि मो संगरे आसे नारद डाकी नहीं गले सुभद्रा जेतोले पहुंचिला कहला हे नारद यदि बारुणी पड़ीथिला गोटिए लोक कई नाहंती ना समस्त स्नान करके पळेले ना काई गोटिए पसरा पसरी कि ना सब पसरा दुकानी भांगी गिरी गलेनी ना जदि पसरा दुकानी पळेले ये जो खली पत्र गुड़ाक तो जो जल पळेला भासीगिरी ना तू जानिनु चक्राकार पवन को सुंदरी आसिला ये समस्त पत्तर कुलो घेनी गला शुणु पंडित जन देई मन कर्ण दंडी राजा चली गला गंगा भितरे राजा सेतिकी बेले घोड़ा उपरे बसी गंगाष्टक पाठ करके भितरे बसिला मात शैल सुता पत्नी वसुधा श्रृंगार हारा बली स्वर्गारोहण वैजयंती भगवती भागीरथी प्रार्थये विष्णु जननी कलुदायिनी मात तव जन महिमा निगम ख्यात शंकर मौली बिहरिणी विमले मम मत रातां तव पद कमले ओम गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु गोदावरी अरे गति की कहीण पुआ पसीण गला अरे पशु पशु सुभद्रा मात्र चाहिदेला पथरु डाकिला सुन के बीरबर कि पाई गंगा मध्य बस सतर आस आस तमर मु शुणिबी कथा कि पाई जले पशु छके महारथा अरे जेते बेले राजंकर काने ए कथा पड़िला अरे लेहुटी धीर धीर जे बाहर हेला हारी लेगे बोते गंगा देवती अरूप रूप कोई मते डाकंती अरे शरण शरण बोली राजन जावंती अरे सुभद्रा पाखरे जाई प्रवेश हुअंती पाद धरी कहिला गो जगत जन जगत मात रख रख मु शरण कर गो सत्य कहिले देख अरे सुभद्रा मात अरे काहर शत्रु मात्र तो होई चूरे सुत माँ मु महा विपदरे पड़ी ये संसार रे मो भली दुखी कहीं नहीं मु जीवन हारी देइथिले मोर भल होता मते जदि कहले रखिबी बोली आपण मोर मुंडटा रखंतु सही समय रे सत्य करी रखिदेले सुभद्रा सुभद्रा रखी कहले मोर शत्रु कहीं नाहंती मोर शत्रु होचंती महाप्रभु द्वारकाधिपति कृष्ण राति पाइले मोर मुंड को हाणिमे बोली कि कृष्ण शपथ करिचंती अरे कोन हैला भाई भौणी रे तुमे संग्राम लगे देला मते सुभद्रा कहिले धन्य अजी हे नारद धन्य अजी नाटटी के लगे देलो हो जदि मो सत्य करी रखि जाई पोर शरण गटिक आजी मोर स्वामी होतनी पांडव अर्जुन आजी जाई मोर स्वामी को पदे कहि दे हो सुभद्रा जाई कि अर्जुन को कहिले कालक्रमे भीम को कहिले पंच पांडव समते एकत्रित हेले महाप्रभु कृष्ण बलराम युद्ध को आसिले एवं कृष्ण बलराम आसीबा जानी
ସାରିଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଯମ ବରୁଣ ନୈଋତ କୁବେର ଇତ୍ୟାଦି 10 ଦିଗପାଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଟେକିଦେଲେ ବଜ୍ର, ଅଗ୍ନି ଟେକିଦେଲେ ଶଗତି, ଯମ ଟେକିଦେଲେ କାଳପାଶ, ବରୁଣ ଟେକିଦେଲେ ମୁଦ୍ଗର ଇତ୍ୟାଦି, ଶିବ ଟେକିଦେଲେ ତ୍ରିଶୂଳ। ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ରମେ 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 7 ଗୋଟି ବଜ୍ର ଆକାଶରେ ମହାକାଶରେ ମିଳନ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଇଗଲା, ଉର୍ବଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟିଏ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ଅଶ୍ୱ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ 7 ଗୋଟି ବଜ୍ର କ୍ରମଶଃ ମିଳନ ହେଇଗଲା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 7 ଗୋଟି ବଜ୍ର ଯେ ମିଶିଲା, ଉର୍ବଶୀର ପାଦ ଆଡୁ ନାରୀ ରୂପ ହେଲା। ମାତ୍ର ମୁଖ ଗୋଟି ଦେଖ ଫୋଟକି ରହିଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଣିଲା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀବତୀ। ଗଣିଲା 7 ଗୋଟି ମିଳନ, ମାତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ମହା ଦୁର୍ଗା ଯୁଥେ ନାହାନ୍ତି ଆସିଣ। ଦେଖିଲା ମହାମାଇ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ହର ଅଙ୍କ ବିମଣ୍ଡିନୀ ଦୁର୍ଗା ଆସିନାହାନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ମା କୃପାମୟୀ, ତୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ମୁଁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା, ମୁଁ ଆଜି ମହାବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ମା ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲା, ବିଗଳିତ ବସନା ଲୋଳିତ ରସନା, କୋଟି ତଟେ ବଥ କରାଳି, ସମଧିକ ଚଣ୍ଡା କର ଦ୍ରୁତ ମଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ର କପାଳି, ମାର ଭଇ ରବ ରବ ସମ୍ଭାସିତ ବିଭୂଥାଳି, ପୁରଘର ହୃଦয়ে ବିକଚ କୁବଳয়ে, ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମତି ମା କାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ ବାଜିଲା, ମା କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ବିଚାର କଲେ କି ଡାକୁଛି। କାମ୍ପିଲ୍ୟ ନଗରରୁ କୈଳାସ କନ୍ଦରରୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭଞ୍ଜନ କରି ମହାମାଇ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବଳରେ ସବୁ ମହାମାଇ ଜାଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ବିଚାର କଲେ ବୋଧେ ମୋର ଖଡଗଟା ଅଭାବ ରହିଛି। ଡିଡି କରି ଖଡଗ କୁଟେ କିଲେ କେ ଖଡଗ କୁଟେ କିଲେ, 8 ଗୋଟି ବଜ୍ର ମିଳନ କୋଇଲା ସେ କାଳେ। ଗୋଟି ବଜ୍ର ଯେବେ ମିଳନ କୋ ଇଲାକେ ମିଳନ କୋ ଇଲା, ଉର୍ବଶୀ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ନ ପାଇଲା। ଦଣ୍ଡି ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଘରି ପଦେକେ ଯାଇ ଘରି ପଦେ, ପ୍ରଣାମ କରିଲା ରଖ ରଖ ହେ ଗୋବିନ୍ଦେ। ଦଣ୍ଡି ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ହରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବଳରାମ ଯେତେ ଦେବତା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ବସି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତଟା ରଖିଦିଅ, ଆଉ ହରି ମୋର ଚକ୍ରରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଉର୍ବଶୀ ତାରଣ ହୋଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ତୁମେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଅ। ଏତିକି କହି ଉର୍ବଶୀ ଚଳିଗଲେ। ଦଣ୍ଡିରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ କର ନାହିଁ,
ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକି ପଳେଇଗଲା। ଏଇଠାରେ ଆମର କୁର୍ମ ପୁରାଣର ଉର୍ବଶୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ଉର୍ବଶୀ ଉଦ୍ଧାର ଘୋଟକି ମୁକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପାଠକୁ ଆମେ ସମାପିତ କଲୁ। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଭୀମସ୍ୟା ପ୍ରେରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ସୁଧମ ଅସୁଧମ ବା ମମ ଦୋଷନ ବିଦ୍ୟତେ।